السلام عليكم. bonjour tout le monde. اليوم راح نناقشوا الموضوع التجريبي رقم 4. Le sujet numéro 4. Le sujet numéro 4, c'est un texte inintitulé, نص بدون عنوان. On va lire le texte et en même temps on va l'expliquer. Alors, ce fut en pleine guerre de libération en juillet 1955 que des étudiants créèrent l'UGMA afin de mobiliser ses membres autour de l'objectif fondamental de la révolution, l'indépendance nationale. هنا باللي في خضم الثورة ولا في إطار خلال الثورة في 1955 قام الطلبة بوجب إنشاء الاتحاد العام للطلبة الجزائريين بهدف واش؟ بهدف كما نقول بهدف حشد الطلبة ولا حشد الأعضاء حول الهدف الأساسي للثورة وهو الاستقلال. Tout d'abord, à l'université d'Alger, les étudiants algériens en nombre de 500 contre 4500 Européens, étudiants soumis en permanence aux provocations alors que dans les centres universitaires de France, l'attitude était généralement hostile. هنا قالك في جامعة الجزائر كان الطلبة الجزائريين هما فقط 500 مقابل 4500 طالب أوروبي. هاد الطلبة 500 كانوا يتعرضوا لواش؟ تعرض دائم للاستفزازات لي بروفوكاسيون. بينما en France في فرنسا في المراكز الفرنسية كان الموقف عدائي جدا. Il y a eu toute une série d'arrestations، يعني اللي كانوا فقط يديروا لهم مضايقات ولا استفزازات، ولكن في فرنسا كان موقف الفرنسي عدائيا جدا. Il y a eu toute une série d'arrestations, d'enlèvements, de tortures et même d'assassinats de dirigeants et de membres de l'UGMA. Ça veut dire en France كانوا يتعرضوا للاعتقالات، الاختطافات والتعذيب وأيضا حتى إلى الذبح والقتل الواش المسيرين والأعضاء نتاع الاتحاد. En effet, le cas le plus dramatique fut celui de Kassem Zaddour, mort après avoir été sauvagement torturé. الحالة يعني مدنا مثال على un cas الأكثر يعني الأكثر صعوبة والأكثر plus dramatique كان تاع هذا الكاسم هذا قتل بعدما تم تعذيبه بطريقة وحشية. Il a été mort après avoir été sauvagement torturé. Ensuite, la 7e conférence internationale des étudiants a alors déploré les atteintes à la liberté de l'enseignement et dénonce l'usage de la torture à l'encontre des étudiants algériens. المؤتمر المحاضرة السابعة الدولية للطلبة قامت بوش دعمت ولا كما أيدت الأخرى حرية التعليم، أيدت حرية التعليم واستنكرت أيضا استنكرت استعمال التعذيب في حق التلاميذ أو في حق الطلبة الجامعيين الجزائريين. Elle a exprimé l'espoir de voir l'aboutissement d'un règlement équitable et rapide du problème algérien. معناها عبرت عن أملها في رؤية نتيجة لتسوية عادلة وسريعة للمشكل هذا الذي يعاني منه الجزائريون. Grâce à la reconnaissance de l'indépendance nationale، يعني بفضل الاعتراف بالاستقلال الوطني. Enfin, l'année universitaire 57-58 a débuté sur une note de détente، يعني العام الدراسي ولا العام الجامعي 57-58 بدأ بفترة راحة ولا توقف فيها الآخر، حيث واش صرا l'UGMA ayant annoncé qu'elle allait cesser de boycotter les cours et les examens. اتحاد الطلبة قرر ماذا؟ التوقيف ولا نعم توقيف أو نعم توقيف الأخر البويكوتي ou bien interrompre les cours. ça veut dire باو يحبسوا من الأخر تاعهم، من الإضراب تاعهم اللي كانوا فيه يعارضوا ولا كانوا يوقفوا الدروس. يعني كان الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في الأخر يوقفوا الدروس والأخر والامتحانات في الجامعة، وبالتالي في هذا الأخر في 57-58 قرروا انهم ينقصوا ولا يتوقفوا على هذا الاخر، على يخليوا يعني الدروس يمشيوا.
cessé de boycotter les cours et les examens. La grève qui dure depuis mai 56 يعني الإضراب هذا تاع الطلبة بدا من 56 avait été décidé à l'origine par la section d'Alger يعني بدا في Alger qui demande à ces يعني طلب الاتحاد هذا من الأعضاء نتاعو انه يديروا ينضموا لإخوانهم في الأخرى جيش التحرير الوطني لأن لو كوميتي اكزيكوتيف دو لونيون معناها المجلس التنفيذي للاتحاد العام للطلبة بعدها فيما بعد قرر توسيع الإضراب إلى باقي الجامعات في فرنسا يعني بعد ما بدأت في الجزائر كعلامة على تضامن الطلبة مع شعبهم وانتمائهم ووفائهم للشعب الجزائري يعني كعلامة لمشاركة الطلبة في الثورة. Les étudiants algériens ont prouvé au monde que leurs actions qui ne se séparent pas de la révolution ne sont pas négligeables يعني أثبت الطلبة الجزائريون أن للعالم أن تحركاتهم وأدوارهم هذه لوغاكسيون هذو الحركات نتاعهم والتحركات نتاعهم هذه ليست منفصلة عن الثورة التي ليست منفصلة عن الثورة يعني في إطار الثورة ليست حاجة يعني كما نقولوا نيجليجابل لا يمكن إهمالها وإنما هي تحركات عندها الأثر نتاعها. Pour une Algérie libre et démocratique, tous les Algériens uniront leurs sentiments et leur énergie dans un même élan de sacrifice. معناها من أجل الجزائر حرة وديمقراطية الجزائريون كامل يوحدون المشاعر نتاعهم ويوحدوا الطاقات نتاعهم وكل شيء يملكونه يوحدوه من أجل التضحية من أجل نيل الاستقلال في الأخير. هذا هو التكست نتاعنا. إذا كان تابعتوا معايا على وش راح يتحدث على بصفة كبيرة ولا بشكل كبير على les étudiants algériens. Il parle des étudiants algériens. Ce texte est adapté de Ali Mabtouche, Liberty, c'est un article de presse. نقراو لي كيستيون. هذا النص تاع التكست إنيدي يعني هذا النص راني حاولت اقتبسته من مقال صحفي يتحدث على دور الطلبة في الثورة الجزائرية. نبداو بلي كيستيون. La question 1 في la compréhension de l'écrit طبعا la compréhension de l'écrit هي الجزء الأول من الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. Recopie la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur parle de. Ça veut dire هنايا السؤال على واش على le thème. A. Les missions accomplies par les étudiants algériens pendant la guerre. معناها المهمات التي كلف بها الطلبة وقاموا بها خلال الثورة. La contribution des étudiants algériens dans la guerre de libération. يعني مساهمة الطلبة الجزائريين في حرب التحرير. La grève des étudiants algériens en 1956. الإضراب الطلبة في 1956. Bien sûr, le texte parle de la contribution des étudiants algériens dans la guerre de libération. هما هذوك الثلاثة كامل هذ الثلاث اختيارات كامل واردين في النص بصح هنايا مادام قلت لا بون ريبونس فرد وحدة يعني راح نهزو العبارة ولا الجملة التي تكون شاملة لجميع موضوع النص لأنه هنا لو تام لازم تكون اون فراز englobante de tout le sujet. Alors la phrase englobante c'est la contribution des étudiants algériens dans la guerre de libération. 2. السؤال الثاني. L'auteur évoque un fait historique important dans la révolution algérienne en 1955 lequel يعني الكاتب تاعنا تحدث عن تاريخ مهم ولا عن حدث تاريخي مهم جدا في الثورة خلال 1955 عفوا وش هو le fait historique important en 1955 c'est la création de l'UGMA تأسيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين La création de l'UGMA يعني كي تجاوب تقول l'auteur évoque un fait historique important dans la révolution algérienne en 1955 qui est la création de l'UGMA ولا اللي ما يقدرش يدير الاخر la nominalisation la création يقول يجيبها من النص يجيب له الجملة من النص les étudiants créèrent l'UGMA صحيحة ولا la création de l'UGMA par les étudiants. Question 3. السؤال الثالث. Selon toi, quel est le point de vue soutenu par l'auteur de ce texte? ما هو
قال لك selon toi. شوف بداية السؤال selon toi يعني على حساب فهمك للنص، ما قالكش استخرج لي من النص، راه هنا ما كانش في النص، ما كانش ان بوين دو فيو explicite. Le point de vue de l'auteur est implicite. هنا رأي الكاتب راهو ضمني، ما كتبهولناش في جملة، وإنما قالوا بطريقة غير مباشرة. نتايا دير له صياغة في جملة من إنشائك تلخص فيها الآخر رأي تاع الكاتب حول الطلبة. On peut dire par exemple les étudiants algériens ont joué un rôle très important ou bien très décisif dans la révolution, bien dans la guerre de libération. يعني الطلبة الجزائريين لعبوا دورا مهما في الثورة التحريرية ولا في مسار التحرير dans le chemin de la liberté ou bien de l'indépendance في مسار الاستقلال. مهم أي تعبير أي فكرة تعبر عن أنه الكاتب il défend les étudiants، أي فكرة ولا أي جملة تقول باللي الكاتب نتاعنا راهو مع الطلبة وراهو يدافع عن دور الطلبة في الثورة، فالإجابة تاعو صحيحة. السؤال الرابع la question 4 classe les expressions suivantes dans la rubrique qui convient. مدلكم دو روبريك موالفين حنديرو طابلو، هنا ما دارش طابلو، قالك اون الجيري اون فرنسا يعني حوايج صراو في فرنسا، حوايج صراو في الجزائر. بروفوكاسيون استفزازات، ارستاسيون اعتقالات، اتيتود اوستيل موقف عدائي، 400 الجيريان كونتر 4500 اوروبيان يعني 400 جزائري ضد 4000 ولا مقابل 4500 اوروبي. وين كانوا هذه الكلمات؟ بروفوكاسيون الاستفزازات حسب النص قلنا بلي الاستفزازات كانوا en Algérie à l'université d'Alger. Alors en Algérie nous avons provocation. Les arrestations الاعتقالات ولا التوقيفات على حسب النص les arrestations كانوا en France. Alors en France arrestation. Attitude hostile الموقف العدائي وين كان في لا فرنسا اللي يتمثل في les arrestations les enlèvements, la torture et ainsi de suite. Alors, attitude hostile, c'est en France. 400 Algériens contre 4500 Européens. معناتها 400 جزائري مقابل 4500 أوروبي في الجزائر اللي هي عدد الطلبة. عدد الطلبة في جامعة الجزائر 400 جزائري و 4500 أوروبي. هذه c'est pour classer les expressions. 5. Recopie la bonne réponse. هنا أيضا c'est les synonymes. L'UGMA ayant annoncé qu'elle allait cesser de boycotter les cours et les examens. Le verbe souligner signifie interrompre, soutenir, séparer. يعني هذا اتحاد الطلبة واش دار الدروس والامتحانات؟ بويكوتي، يا إما واش دار لهم يا يكون وقف الدروس ولا على حسب النص انترامبر معناتها وقف ولا قطع الدروس. سوتونيغ معناها حمى الدروس ودافع عنها ولا نعم دافع ولا ساند. سيباري يعني فصل. اسكو الاتحاد هذا فصل الدروس ولا دافع ولا حمى الدروس ولا قطع الدروس؟ bien sûr ils ont interrompu les leçons. alors c'est interrompre. Boycotter dans cette phrase veut dire interrompre. Recopie la bonne réponse. aussi هنايا recopie la bonne réponse حنخيروا خيار اختيار من ثلاثة. En effet, le cas le plus dramatique fut celui de Kassem Zedou, mort après avoir été sauvagement torturé. Cette phrase est une thèse, un exemple, un argument. Bien sûr, en effet, ça veut dire c'est un exemple. 7. Les étudiants créèrent l'UGMA afin de mobiliser ses membres autour de l'objectif fondamental de la révolution. Question 1. Le rapport logique exprimé dans cette phrase est la cause, la condition, le but. واش رانا نلاحظوا كاينه استعمل الكاتب تاعنا afin de exprime le but. alors le rapport logique exprimé c'est le but. réexprime-le à l'aide d'une subordination. يعني عاود تكتبوا ولكن باستعمال واش subordination معناتها une proposition subordonnée de but. ça veut dire واش تستعمل pour que ولا à condition afin que pour que يعني تستعمل وحده من هذه الادوات. اذا كان استعملت pour خطا، اذا كان استعملت هذا ما عندنا اذا كان استعملت pour ولا dans le but de راهي غلطه، لازم تستعمل une subordonnée. ça veut dire pour que ولا afin que.
هنا يسأل واحد على ما نستعملوش دو بور كو ولا دو كرانت كو، باسكو هنا الهدف نتاعهم هو حشد الأعضاء حول هدف الثورة. بيان سور هذا ستان بوت اتندر، هدف بغينا نحقوه ماشي هدف بغينا نجنبوه. سي بور سا راح نستعملو افان كو ولا بور كو، وراح تفهموها من خلال استعمال افان دو. مادام استعملنا افان دو سا فو دير راح نعوضوه بافان كو ولا بور كو. اون دي alors النتيجة راح تكون كالتالي: les étudiants créèrent le GEMA afin que شكون afin qu'ils mobilisent ses membres autour de l'objectif fondamental de la révolution. دائما كنستعملوا afin que ولا pour que يجي وراها le pronom personnel. le pronom personnel هو الناس هذوك اللي راح يديروا l'action اللي هما راح تلقاهم في بداية الجملة les étudiants. alors إذا كان l'étudiant نقولوا afin qu'ils mobilisent et les étudiants il avec S afin qu'ils mobilisent. bien sûr le verbe mobiliser راح نصرفوه au subjonctif على حسب الدرس اللي قريتوه afin que ولا pour que plus subjonctif. alors mobilise ENT la terminaison. Maintenant la question 8 سؤال الثامن: la conférence internationale des étudiants dénonce l'usage de la torture. المحاضرة الدولية للطلبة استنكرت العنف، استعمال العنف أو استعمال التعذيب. réécrit la phrase ci-dessous en remplaçant la conférence par les congrès. استبدل كلمة المحاضرة بكلمة المؤتمرات. d'abord les congrès ردوها المفرد باش نعرفوا اسكو ماسكولين ولا فيمينا. le congrès on dit le congrès هو مؤتمر كيما le congrès de Souma، مؤتمر سوما. مؤتمر c'est masculin بصح la conférence féminin، يعني هنايا راح نديرو masculin pluriel parce que les congrès. نبداو la conférence تولي les congrès خلاص. international واش راح تولي هنايا international al masculin pluriel c'est aux. alors les congrès internationaux naux. هذه قريتوها من قبل l'accord de l'adjectif qualificatif. alors la conférence internationaux ou bien les congrès internationaux des étudiants dénoncent le verbe ENT parce que c'est le pluriel les congrès. l'usage de la torture. alors on a deux changements: international ترجع internationaux، dénonce ترجع dénonce avec ENT. question 9: complète cet énoncé par les mots suivants. اكمل الفراغات بالكلمات التالية. rendre hommage معناها بالنسبة ل rendre hommage étudiant rôle valoriser. les étudiants بينهم الطلبة، le rôle هو الدور، valoriser معناها c'est apprécier quelque chose، يعني نثمنوا هذيك الحاجة، تثمينها ولا إعطاؤها قيمة. rendre hommage معناها كيف نقول إهداء ولا je sais pas le mot le plus équivalent. je vais vous donner le mot équivalent pour le mot rendre hommage. ça veut dire le oui هو تكريم ولا كما قلت لكم من قبل، تكريم ولا إهداء ولا احترام ولا الإشادة. عفوا نعم الإشادة والمصطلح الإشادة يعني الإشادة بالإنسان معين. alors à travers ce texte من خلال النص l'auteur nous parle des يتكلمون على واش دي Algériens. وراه الكلمة اللي فيها الجمع في هذوك الكلمات étudiants alors des étudiants directement. il nous parle des étudiants algériens. il leur quoi durant la guerre. وش هو durant la guerre c'est leur rôle الدور نتاعهم خلال حرب الثورة الجزائرية ولا حرب التحرير. il vise à يهدف إلى واش ce rôle واش يدير لهذا الرول الدور هذا واش يدير له يهدف إلى valoriser. il vise à valoriser ce rôle ça veut dire يعطى قيمة لهذا الدور ولا تثمين هذا الدور. afin de leur bien sûr تبقى لنا فرد كلمة اللي هي rendre hommage afin de leur rendre hommage. يعني النص يتحدث أو الكاتب يتحدث عن الطلبة الجزائريين ودورهم في الثورة، يهدف إلى تثمين هذا الدور أو يرمي الكاتب إلى تثمين هذا الدور من أجل الإشادة والاحترام وإهداء هؤلاء الطلبة pour leur rendre hommage.
question 10, la dernière question, سؤال الأخير هو سؤال سهل اللي هو donne un titre au texte. Par exemple, on dit on dit par exemple guerre de libération, par exemple 2 points, les étudiants algériens ou la contribution des étudiants algériens. On dit par exemple le titre de texte les étudiants algériens ou bien les étudiants algériens dans la guerre de libération, ainsi de suite. 10 donne un titre c'est bon excusez-moi السؤال العاشر هذا هو الأخير. بقى لنا فقط الأخر الوضعية الإدماجية. على واش قلنا الوضعية الإدماجية راح نشوفوها. L'histoire de l'Algérie regorge de noms de héros qui ont marqué de leur empreinte notre glorieuse histoire. Ça veut dire التاريخ الجزائري مليء بالاسماء نتاع الابطال اللي وضعوا بصماتهم على تاريخنا المجيد، من بينهم احمد زبانة، مصطفى بن بولعيد، حسين ايت حمد et beaucoup d'autres والكثير. Ils ont contribué à l'indépendance de notre pays et marqué l'histoire de l'Algérie à tout jamais. يعني ساهموا في الاستقلال و تركوا اثرهم في تاريخ الجزائر إلى يعني على مر التاريخ. rédige un texte de 10 lignes نص في 10 أسطر يجب احترام عدد الأسطر 10 أسطر pour rendre hommage à une personnalité historique de ton choix. يعني في هذا النص راح تتحدث على شخصية تاريخية من الآخر وتدافع عنها وعن دورها في الثورة. c'est très facile. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien vous n'avez pas compris quelque chose, veuillez إذا كان عندكم تساؤلات ولا تقدروا تخليوها dans les commentaires. Et au revoir.